सूर्य मंदिर देखिया गंधर्व आ शिशिर मु लोक देख प्रबल लोक 300 टका टिकेट गंधर्व का बाटर किसी पुरे ना सबू 300 सबू 300 6 नंबर लोक देखुन ये बाटे प्रवेश कर भिड़ पूरा जोरसोर लगी पीयूष भाई अच्छा सूर्य मंदिर भाइस प्रेसिडेंट सेउलसी पानी जाऊँ नंबर मोर अच्छी लोक लोड करी मुझे जाई सारा तू जाबू मध्य से लाइन नंबर देख ना बा जा ऑटो आगे फुलेला से आगे गला ऑटो फुले छी मु आगे जीबी ए चौका कटई देबी रे हां मु ए चतापुरा ऑटो स्टैंड भाइस प्रेसिडेंट सेउलसी भाइस प्रेसिडेंट मो ऑटो फुल होबो मु जाई सारा परे नियम अछि ता परे तू जीबू से धमक मते दबुनु बा काई बे तू एठी भाइस प्रेसिडेंट ले मु भी असुल संपादिका गोटे सिटी मारी माने ये चतापुरा चौकरा पिंग पिंग होई जबो मन आ कोन कइलो इलिसी मु करिनी का संग सालिसी बेसी लपड़ा करिबो डाकी देबी पुलिस कर देई जे बोल के माली सरकार तो नियम कर दे पी की दीदी ऑटो रे केवल महिला माने जीवे महिला मानक पई उद्दिष्ट काई तो ऑटो तो महिला को मु हंडीरा बेसी ताकू देई कहिसंती सेटा तो ऑटो ए तार कोन छप्पर उड़ी आइची तार टोकर के कोन माई कुत्ती भी बसिबेनी मोठू देखुछु पूरा पिंग पिंग कर रखिछि अरे टोकर के कोन 70 वर्ष बुढ़ा भी बिछोड़ा उठासी कोछि पिंग दीदी म ताप गाड़ी जाइछि बी हां सेरा सब से छप्पर तळ खेलबा कोन सालुटू बनेरी चले तू रहता तो गौ खा रहिजा सब भल तो आग भल तो पछ भल तो लाइट भल तो आग लाइट जळुछि ना बल फ्यूज हो जाइछि ना रे फ्यूज हो जाइछि ना मोर मोटा तार अछि फ्यूज बांधे एते लोड़ा पहिले डफट करिवो मोर भी 440 वोल्टेज तो फोटो जदी राखि जबे ना ता बडी पूरा करंट हे छै सर वाला मोदी गल ना कोन बुआ नमस्कार फोटो वाला मोरी आगे नमस्कार आगे बहुत से नमस्कार मुझे खोजु आगे मु भी ऑटो वाला गया आगे बहुत से ये कोन ऑटो मोर पूरा फाका अछि आपण जोड़ी देबे आगे डबल कर आगे से कथि आगे मो सागर आसु आगे जोड़ी जो कटे करे बिदु मो जगह रे मु न देबे आपण मेडिकल के रोगी पड़ते ना आपण हाई कोर्ट दिबे ना छत्रपति दिबे ना मंगलाबाग दिबे भद्रक बाटे दिबे खाननगर दिबे बिलबारिया दिबे मनबाग दिबे सीडिया दिबे ना त्रिशूलिया दिबे बहुलिया जीवे कोन नहीं आपको छाड़ देबे आपण जो जगह रे जाई मु से जगह रे आपको कह देबे आपण चिंता करन बढ़िया करो आपण कह देबे कम टका पड़ियो खर्च कम पड़ियो मन आसन जगह मोट बढ़िया करी आपण छाड़ देबे ए बादाम बाड़ी रु दोळ मु नहीं ऑटो चाली दिबो गाय कले ओम बिचा गुरु कले छको राता बागा नाही भारियो बागो बदरको बाजु दोळ मु नहीं राता बना नहीं देबी मरे आसंदु आज्ञा मो ओटरे नेक छाड़ी दे ठीक जगह रे आसंदु आज्ञा फाका अछि मो बढ़िया गति तमे सुनतुनी ये डहरियाटा सब कथा मिछ को जाग्या आगे मो संग आसंतु मु भल रास्ता रे नै जेबी डबल गति आज्ञा लीग रोड रु बादाम मार माने बिनी जेबी आगो कुमार बादाम मार तोळ मुंडई हले नेबी समय तोळ मुंडई रु बक्सी बाजार नौसा आपण कठर को मते 17 आसंतु आज्ञा
17 ବର୍ଷରେ 1900 କେସ୍ ତା ଅଟରେ ଯିବେ ମାନେ ଓଲଟା ତଳକୁ ଅଛି କି ନାହିଁ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବି ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ମୋ ଅଟରେ ମୁଁ ନଈ କୂଳେ ନେଇକି ଯିବି ଅଟରେ ବସିବେ ସେ ଯୋଉ ହାଉ ବାଜିବ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ଏଠି ବି ରୁଢ ଲଗେଇଥିବି ଆପଣ ଆରାମରେ ଶୁଣିବେ ଅଟୋ ଚାଲିଥିବ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ସାଥିରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବି ଠିକ ଜାଗା ନଈ କୂଳିଆ ଧୀର ପବନ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ନ ହୁଏ ମୋର କୋଉଠିକି ସିଟି ଚନ୍ଦ୍ରବଜାର ଏ ଭାନୁବଜାର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଯୋଉଠିକି ଯିବେ ମୁଁ ସେଇଠି ଛାଡ଼ିଦେବି ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋଟରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପଛରେ ବସିଲେ ଫୁଲ ଦେବେ ଆଗରେ ବସିଲେ ଡବଲ ଦେବେ ପାଖରେ ବସିଲେ ତ୍ରିପୁଲ ଦେବେ ସଟେଇକି ବସିଲେ କେତେ ନବୁ 5000 700 ଟଙ୍କାରେ କଟକ 7 ଥର ବୁଲେଇବି ଅଫର ଅଛି ଅଫର ଅଛି ମୁଁ ବାଟରେ ଚା ଦେବି ତାପରେ 10ଟା 11ଟା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଦେବି ତାପରେ 2ଟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଲ୍ସ ଦେବି ଠିକ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼େଇ ଡାକିବି ଏ ଅଫରଟା ଭଲ ଅଫର ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ମୋ ବାହା ଛିଡ଼େଇ ଯାବ ନା କୋଉଠି ବାଦାମରୁ ଦୋଳ ମୁଣ୍ଡେ ମୋତେ ଜାଣିଛୁ ଓକିଲ ତନ୍ତ୍ର ଚୌରାସିଆ ଦଫା ଲଗେଇ ଦେ ବୁଝିଲୁ ମଉସା ମୋଟକୁ ଆସନ୍ତୁ ମଉସା ତମେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମଉସା ଘଣ୍ଟା ହେଲା ମଉସା ମୋତେ ନେଇଯିବୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣ ମୁଁ ମଉସା ବେଳେ ଦେଖାଦେବି ପ୍ଲସ୍ ବୟସ ଆଉ ମଉସା କୋଉଟା କରୁ ମାଇ ଡିୟର ସିସି ମାନେ ଭାଇନା ଆପଣ ଏତେ ରାଗୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା ସତେ ଯେମିତି ଗରମ ତଳରେ ବରଫ ମୁଣ୍ଡାଇ ପଡ଼ିଲା ଜମୁନା ଉଦାରି ବହିଲା ସବୁ ପ୍ରେମ ବାସିଲା ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀ କୂଳେ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀ କୂଳେ କୋଇଲି ଗାଇଲା ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରେମ ସବୁଆଡ଼େ ବାସିଲା ଶୋଇଥିବା ଢମଣାଟା ଜାପାନୀ ତେଲ ଛୁଆରେ କଣା ପିନ୍ଧିକି ନାଚିଲା ହଣା ହାପଡ଼ରେ ଇଏ ଗଜା ଛଡ଼ା ପଇଲା টাঙ্গেরা ভুইলে কি গোলাপ ফুটিব ঘোড়া কাই বুঝিব বগিচার মূল অসাড়ুয়া কুতা পরি দিছে তম মুখ মণ্ড বোদালিয়া গন্ধরে বিস্তৃত হুয়ে বায়ুমণ্ডল যা মোর ମୁଁ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ ମୁଁ ଅଟେ ଗୋଟେ ବୋଦା ଆପଣ ମୋତେ ପରିମିଶନ ଦେଲେ ମୁଁ ଜିନ୍ଦର ଆଗରେ ଏ টাঙ্গেরা ভুইলে কি নীଳ কই ফুটিব যমুনা নয় উদানি বহিব 5000 নো ততে মু 10000 দেব চন্দন তুমি তারা মোতি তুমি হীরা চন্দন তুমি তারা মোতি তুমি হীরা মুঝে আজি ভাবি পারে না তোমার পর উড়ানা ରାଜା ଭଲ ଟିଷ୍ଟ ଭାବରେ ହାପ ପଡ଼ିଗଲ ଆଉ ବାଳ ଥବ ଯେ ସୁନୁ ପାପୁଡ଼ି ଖାଇବ ପୁରା 20-25 ବର୍ଷର ଝିଅ ଦେଖିନଥିଲା ଯେମିତି ରଙ୍କର କହି ତାକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲା ଆଉ କ'ଣ ମାଲ ଚାଲିଗଲା ମୋ ହାତ ଛଡ଼ାଗଲା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସେ କଥା ମୋତେ କହୁନା ନା ଯେମିତି ହେଲେ ଇଲିଶିକି ଫସେଇକି ମୁଁ ବାହା ହେବି ଏଇଆ କରିବି ସକାଳେ ବୁଢ଼ା ନେଇକି ଚାଲିଯିବ ସଳା ବୁଢ଼ା ଓକିଲ ଛାଡ଼ିବିନି ଯେମିତି ହେଲେ ଇଲିକି ଫସେଇ ବାହା ହେବି ଖେଳ କରିବି ଆଉ ଭୋଜି ଦବ 100ରେ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ ଯୋଉଠି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଘୃଣା କରି ନିଜ ମତାର ସୁନ୍ଦର ପୋଛି ନିଜ ଦିଅରକୁ ପ୍ରେମିକ ସଜି ତା ହାତ ଧରି ଚାଲି ଯାଉଛି ଯୋଉଠି ଆଜିକାଲିକା ନାରୀ ଇନଷ୍ଟା ରିଲ୍ସରେ ମାତି କିଛିଟା ଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ନିଜର ଅର୍ଥମୂଳକ ଦେହକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ କରୁଛି ଆଉ ସେଠି ତମେ ହାତରେ ମୋର ଓଢ଼ଣା ଟାଣି ନାଚକୁ ଲାବଣ୍ୟତା ପରି ସାଧୁ ବହୁ ଚାଲି ଯାଉଛ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ନିଜକୁ ଅପଡେଟ୍ କର ଖୋଲି ଦିଅ ଏ ଲାଜର ଓଢ଼ଣୀ
ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଇଏ କିଏ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା। ବିଜୟ ସତ ବାପା। ସମୀକ୍ଷାର କିଡନାପ ଠାରୁ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଗୋଟିଏ ନାଟକ ଥିଲା, ଗୋଟେ ରୂପାନ୍ତରିତ ନାଟକ ଥିଲା। ଏମିତିକି ସମୀକ୍ଷାର ଶବ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲା ବାପା। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କଣ ବାପା, ସମୀକ୍ଷା ମୁଁ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ ଏବଂ ବାହା ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ। ଆଜି ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି। ମୁଁ ସମୀକ୍ଷାକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିସାରିଛି। ନାଇଁ, ଏସବୁ କେବେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବନି। ସମ୍ଭବ ହେଇସାରିଛି ବାପା। ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ତେଜ ପୁତ୍ର କରିବି। ତେଜ ପୁତ୍ର କାହିଁ କରିବ? ବରଂ ବନ୍ଦାପନା ଥାଳି ଆଣ, ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ବନ୍ଦେଇକି ଘର ଭିତରକୁ ନେଇ ଚୌଧୁରୀ ମା, ତମ ଯୁଗ ପୁରୁଷ ପୁତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଗଙ୍ଗା ପାଣିରେ ଗାଧୋଇ ପବିତ୍ର କରିଦେବ। ନେଇଯାଉ ବିଚାର କର ଶ୍ୱଶୁର ମହାଶୟ, ବିଚାର କର। କୁହ ଦେବୀ ମା, ମୁଁ କିଏ ବିଚାର କରିବି କୁହ। କ'ଣ କହିବି ମୁଁ? କାହାକୁ କହିବି? କହିବି କାହାକୁ? ଶୁଣିବ ବା କିଏ? ଏଠି ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ, ଭଲ ପାଇବାରେ ବିଷ, ସମ୍ପର୍କରେ ବିଷ। ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁବୁ ସେଇଆଡ଼େ ଖାଲି ବିଷ ବିଷ ବିଷ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ସପ୍ତରଙ୍ଗୀ ଏଣ୍ଡୁଅ। ସମୟ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ରଙ୍ଗ ବଦଳାନ୍ତି। ଯେମିତି ତ ବଡ଼ ପୁଅ ଆଜି ରଙ୍ଗ ବଦଳେଇ ଦେଇଛି। ସଦା ତୋ ପରା ବାପ, ପିଲା ତୋର, ଘର ସଂସାର ତୋର। तो बड़ पुअर विचार मु तो ऊपर छाड़देली। तो विचार कर सदा, बाप हिसाब रे बड़ पुअर विचार तू कर। विचार करी माँ कर, बाप हिसाब रे बड़ पुअर विचार करी। शुण समस्ते शुण, 10 दिगपाल को साथी रखी कहूची, मो बड़ पुओ मानस प्रधान मो बड़ बहु निशा को धोखा दे द्वितीय विवाह करिथिबारु मो बड़ पुओ मानस प्रधान को मो तेजपुत्र कली। खाली तेजपुत्र नुहे, एटा को जीवंता शुद्धि हेई जिबी। सदा तो बाप ना कौन से ए विचार करूछु, ए विचार सुनाउछु तू। सुन सदा से प्रधान मो भी सुजाता। नहीं मां किसी को नहीं आनहले मो 25 वर्षर सेवा त्याग तपस्या सब किछि माटी रे मिसि जीवो मां, सब किछि माटी रे मिसि जीवो। देवी मां आकाशर प्रतिच्छवि पानी रे पड़े, किंतु पानी रे प्रतिच्छवि आकाश रे पड़े न देवी मां। पिलाजी आज पानी रे प्रतिच्छवि आकाश रे पड़ीची। मो बापा, मो सृष्टिकर्ता मते जे जन्म देइछंती, से बापा मते पिला दिने शिखैथिले, कहिथिले पुरे पिता धर्म, पिता स्वर्ग, पिता ही परम तप, पिता प्रतिभा परने प्रियंते सर्प देवता। मु जीत तो जब से बापा को पाई जियंता सुधी जाउचंती, तांकर से मृत्यु आदेश को मु हसी हसी मारे नउचे देवी मां। नहीं नहीं बढ़िया केची हबरी तोर जे पर्यटन मो बंचिची मो कोळरू तते जमा भी नहीं पारी बनी। कहीं के जानिचु, कहीं के ना मो आयुष्य पर्यंत